Kerangkulo Puila no kulmu yafaro. Tai sinaro faimanja khojak sini hastini mantri sini borom gang service kitu Debbarma nobo hamba yafaro. Tai sini honorable chairman TTAD sini borom gang sar borom jon riang nobo kulmu te hamjong yafaro. Tai sini former chairman sini sar Jagdish Debbarma nobo hambaite kulumung yafaro. Tai former CEM sini borom gang sar Purno Chandra Jamatia nobo kulumung yafaro. Tai sini honorable MLA sini borom gang sar Ranjit Debbarma, honorable MLA sini borom gang sar Biswajit Koloi. Tai sini honorable former EM sini borom gang sar Robindra Debbarma. The former EM sini borom gunang sar Komal Koloi nobo kulumung te hamba yafaro. Tai oro faimanja khojak sini Tripura hasteni sini loss secretary nobo hamba yafaro. Tai sini TTAD sini honorable CEO nobo hamba ite kulumung yafaro. Tai oro faimanja khainai joto Tripura hasteni joto lukurok nobo hamba ite kulumung. Tai ani colleague joto MDC rok jara faimanja khainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok nobo hamba ite kulumung yafaro. Tai sini joto je community head rok nobo hamba ite kulumung yafaro. Tai omni logi oro tongnai joto amchaini faimanja khaijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok. Tai joto official staff rok nobo hamba yafaro. Tai sini joto media ni adong duhubzu rok nobo hamba yafaro. Omono bini sini overtaking complete inka sini CEM ni tai sini masa borom gunang honorable executive member sini borom gunang CK Jamatia side nibo bini overtaking ka bonobo hamba yafaro. Tai khaka ham yafaro. Omono thansani phanbai Triprasani phanbai je Tripura motha party no taisa বিশ্বাস khai rohmani taisa sungno chongui rohore TTAD siu taisa asur rombage joto Tripura hasteni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro. Kaungi nongni phanbai si omo sombobonga tini o jaga taisa haino hai tini second time ni bagi asurnani Tripura motha party taisa দ্বিতীয় বার যে আসু থানি ননি সৌজি তো ননি ফান তো এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগরানি তেবো ফান বুবাগরানি চাইতে মুম্বাই বুবাগরানি নাহার মুম্বাই Triprasat hansani phanbai bubagrano klukti phanruman bisingtini tinising oroma asu taisa omon bubagrano hamba yafaro bubagrani sori hanyang tongkisa omon bol treatment thangja mumbai boro manja phaina musungbo tini manja phaimalia omon sing joto bini bagi haino hai dia lainai bin bagi suri lainai karon ki bono sing kaham kai susto kai tongkaise sini thinang sini bobishot sing sasangnai Triprasani thinang sing sasangnai. Omono bini leadership ni bisingtino sing samuma khainai tabugo administration nobo CEM hisabe semaima tongmani yagulo ani semai omono tongnai Triprasa lukurokni bagai kubui kai samung khlainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung khlaijangnai tongmani sing khlainai thanai 5 bochoro onek experience ka administration karon ki thanai 5 bochoro ang executive member hisabe tongmani tabuk tebo daitto kotor mamani bisingti ang ও দায়িত্ব না উভয়কে ট্রান্সপারেন্সি এর মাধ্যমে কাহামকে যত বে কথালাই আন যত কলিগবে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রকম নাই অকরা জাগরা রকম নাই সিনি এমএলএ যে অকরা রকম নাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রকম নাই তাই যত এমডিসি এমএলএ হয় যত বে কথালাই না সিং ও তাকলাইনি 2026 নি টিটিএডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তেব কুচুন খাইনে সিং সাতা খাইনে এবং অমন সময় বতংনাই জনগণ Triprasani গানা সুখে দুঃখে বুঝাই তংনানি আপদে বিপদে বুঝাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে Triprasa আমসাইনা সিং সাজা খাইনি অমনে সিনি মেন নাহারমু তাকলাইবো হাইরে হাই সিনি মেন নাহারমু গে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমনি ইয়াগুলো গোবাং মাস অলরেডি প্ল্যানিং চাপলাই যা বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম খাইজানাই নাংনাই sing already amo bubagra by planning sab laijak bobo samungna sing khaina nangnai omono
নরক আস্তে আস্তে সিবাইনাই কারণ কি 90% সিনি সামু অলরেডি যে প্ল্যানিং দंमोन অলরেডি চাবলাইজাক অমা আস্তে আস্তে जोंबोसगां सालो चाइतोगे आस्ते आस्ते नरबो साइमानाय এবং মিডিয়াनि बिसिंति বা সিনি সাকলাইनो मुसिंति नं यागो जत्तनि यागो नलेज सगिनाय बबो सामुनो ति जों अताकलाय 5 बोसोरो सामु खायनो थाङै दं अमनो दाहते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्लारनो जत बुमारनो मो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा रंगरो तंनाय रंगो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसेके लगी रुफाय तिनि अरो हायनो हाय लगी रुफाय बागि आं जे CEM नि बारजा मामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय बागि नंनो पाइपलाय हामजामु ताइ चिबा याफरो ताइ आं अमनो तिनि जे CEM जे आव आसु थाय आसु मानि स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुगलु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बोर्ड सानारगि ताव हायनो हाय 26 बो ताइसे MDC सामै ताव तेबो आसुक थाय कतरो जे CEM पदा आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनि जत्तो पिप्ला साम तनि लुकुरगनो जत्तो पिप्ला सारनो आं पाइपलंनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाक दिसिनाय जत्तनो हामबाय गुबैके सामुंख्लायनाय पिप्लासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कौनो साइना आनि साइजो साइनि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो